सैयदना पीर महर अली शाह साहब अलैहि रहमा की यह आदत मुबारक थी। नमाजें बिल्कुल वो पूरी 5 नमाजें पढ़ते, इसके अलावा भी कसरत नवाफिल किया करते थे। लेकिन जब रात होती तो लंबे बाल थे सुन्नत के मुताबिक, वो लंबे नहीं जो कंधों से भी नीचे हो, कंधों के बराबर, यानी सुन्नत के मुताबिक बाल थे। आप अपने बालों को छत के साथ जो है वो बांध दिया करते थे। और लोग पूछते, हुजूर ये क्या आपने ये बालों को बांध दिया है? कहा, मैं एक लम्हा भी अपने रब से गाफिल नहीं होना चाहता। अल्लाह। शब हिजर की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे, शब हिजर की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई हो। उनका चूंकि पक्का नजरिया हो गया था, जम गया था कि मुझे मेरा रब देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, तो मैं सोता रहा। ये उन लोगों के जहन होते थे कि एक लम्हा हम गाफिल ना हो जाए उस रब से। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक पेश करता हूं, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6970। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, यह हदीस कुदसी है, हदीस है, अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, तो मैं बंदे के गुमान की तरह करता हूं। वो मुझसे अच्छा गुमान करता है ना कि मेरा मालिक माफ करेगा, मैं माफ कर देता हूं। वो अच्छा गुमान करता है ना कि मालिक देगा, मुझे रोटी देगा, पैसे देगा, दौलत देगा, इज्जत देगा, शोहरत देगा, ये सब कुछ मुझे मिलेगा, वो सब उसे मिलता है। क्यों? कि वो अल्लाह से गुमान अच्छा करता है। हम भी अगर किसी बंदे से अच्छा गुमान करें और उसे पता चल जाए मेरे मुतालिक बड़े अच्छे ख्याल रखता है, बड़े अच्छे नजरियात है इसके, तो हमारे यहाँ के बंदे भी उससे प्यार करना शुरू हो जाते हैं, उसे नवाजना शुरू हो जाते हैं। क्यों? कि भाई इसके मेरे मुतालिक ख्यालात अच्छे, मुझे 2-4 बंदों से पता चला है। और वो रब जो दिलों के हालात जानता है, वो जब उसके मुतालिक हमारे ख्यालात अच्छे होंगे कि वो रब है हमारा, वो हमारा खालिक है, मालिक है, वो बख्शने वाली जात है, वो मुझे सीधे रास्ते पर चलाएगा, थोड़ी कोशिश तो करूं ना, थोड़ा सा उसकी तरफ बढ़ो। देखिए इसके ऊपर भी हदीस पाक आपकी बारगाह में यही हदीस पाक आगे बयान करता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा ही करता हूं। व अना माहू इज़ा ज़करनी, और जो मेरा जिक्र करता है मैं उसके साथ होता हूं। अल्लाह, जो जिक्र का मतलब है याद, जो मुझे याद करता है। आप और मैं भी किसी को फोन करें, याद करें, यार तेरी याद ऐसी, तेरे नाल काम पै गया है, इस तरह याद करें तो बंदा अगर सही हो दोस्त, वैसे दोस्त का माना यही होता है, दोस्त आ बाशत के गिरत दस्ते दोस्त। अल्लामा सादी फरमाते हैं, दोस्त वो होता है जो मुश्किल में हाथ पकड़े, ना कि हाथ झटके। यहाँ तो फोन करो, अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मुश्किल पै गई है, वो कहते जी आवाज नहीं आ रही, हेलो हेलो, उसका क्या, ओ मुझे तो आपकी आ रही है, नहीं मुझे नहीं आ रही आपकी, अभी भी नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। उसका जवाब क्यों दे रहे हो सारे? लेकिन वहां ऐसा मामला नहीं है। वहां फरमाया 24 घंटे में जब भी तू बात कर, ये तो हम तुझे याद दिला रहे हैं बार बार, तू कॉल कर, असी तो खुली रखी है फोन, साड़ी तरफ हो तो मसला ही कोई नहीं। ये तूने मोबाइल बंद किए हुए, तूने सिग्नल ऑफ किए हुए, तूने बैटरी चार्ज नहीं की है, आज जिक्र इलाही से बैटरी चार्ज कर, आज जिक्र इलाही कर अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद, तू उसे याद करेगा। अल्लाह फरमाता है, अना माहू, जो मुझे याद करता है मैं उसके साथ होता हूं, मैं उसका जलीस होता हूं, मैं उसके साथ होता हूं, और जहां जहां वो होता है मेरी रहमतें उसका पीछा करती रहती हैं। तो मैं नफ्स को भगाओ, ये पर्दा है, ये हिजाब है, ये रुकावट है, ये तुम्हें अल्लाह से मिलने नहीं देगा। इस नफ्स को मारो, नफ्स को खत्म करो, इसे कुचलो, और जो तुम्हारे साथ रूह रखी है इसे तवाना करो। इसमें हुजूर नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। हुजूर ने फरमाया, मन रआनी फिल मनाम फसयरानी, जिसके ख्वाब में मैं आऊं तो उसके ख्वाब में मैं ही आता हूं। क्यों? लम यतमस्सल बिशैतान, क्योंकि मेरी मिसल शैतान नहीं आ सकता। हुजूर किसी की ख्वाब में आए, ये नहीं फरमाया कि मैं आऊं तो मैं ख्वाब में आता हूं, मैं नहीं आता ख्वाब में, मैं हकीकत में आता हूं। मैं किसी की ख्वाब में, जो बंदा देख रहा है ख्वाब उसकी है, मैं ख्वाब में नहीं आ रहा, मैं तो हकीकत में आ रहा हूं, चूंकि उसकी ख्वाब है और उसकी ख्वाब में मैं आता हूं। ये बात समझने वाली है। यही वजह है कि अपने पराए हर मसलक वाले कहते हैं, हाँ जी हुजूर ख्वाब में तो आते हैं, ख्वाब में
پھر ہم اس سے آگے 2 قدم بڑھ کے کہتے ہیں عجیب تمہاری منطق اور فلسفہ اور ذہن اور دماغ ہے، تم سوچتے کیوں نہیں، عقل کیوں نہیں استعمال کرتے کہ جب وہ آتے ہیں تو اپنے ارادے سے آتے ہیں نا، ہر کسی کے خواب میں آ جائیں گے؟ کیا میں اور آپ ہر کسی کے گھر چلے جاتے ہیں؟ نہیں، حضور ارادے سے آئیں گے، اختیار سے آئیں گے، تو پاور مانو اللہ نے ان کو مختار بنا کر بھیجا ہوا ہے۔ پھر حضور آتے ہیں تو جسم کے ساتھ تو نہیں نہ آتے، نور اور روح کے ساتھ آتے ہیں، تو مانو کہ روحانی طور پہ حاضر ناظر بھی ہے، جانتے ہیں نا کس کے۔ اچھا پھر علم غیب بھی جانتے ہیں، جانتے ہیں نا کہاں جانا ہے، راستہ کہیں بھول بھال تو نہ جائے نا۔ گوگل میپ ابھی ایجاد ہوا ہے، اور روحانی گوگل میپ جو رب نے بنایا ہے یہ از اول تا آخر جناب آدم سے لے کے آج تک اور صبح قیامت تک انشاءاللہ چلتا ہی رہے۔ قسم خدا کی جتنی مرضی دنیا ترقی کر لے، رب العالمین کی بنائی ہوئی روح کی طرح ترقی کر ہی نہیں سکتی، جتنی اس کی جست ہے، جتنی اس کی۔ دیکھیے آپ اے آئی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس میں آپ جو جملے لکھتے ہیں نا 2 منٹ میں وہ حاضر کر دیتا ہے، ہاں جی یہ سوال پوچھا یہ اس نے بتا دیا آپ ریفرنس کے ساتھ، لیکن اس میں یہ پہلے ڈالا گیا ہے، فیڈ کیا گیا ہے، اس کے اندر داخل کیا گیا ہے، اس کو سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا یہ سوال ہو تو یوں کہنا، یہ سوال ہو تو یوں کہنا، ایسا ہو تو ایسا جواب دے دینا، اگر بالکل جواب نہ بڑھ رہا ہو تو گھما پھرا کے یہ والے سوال کے جواب دے دینا۔ اچھا کہیں میں نے ایسا بھی کیا کہ میں نے ایسے مشکل سوال جان بوجھ کے کیے کہ یہ اس کو نہیں پتا ہوں گے اور باقی اس کو نہیں پتا تھے، اس نے الٹے پھلٹے جواب دے دیے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے جو اندر داخل ہوئے ہیں وہی جواب ان کو آتے ہیں، وہ نہیں آتے جو اندر داخل نہ ہو۔ اور روح، ہاں آپ خواب دیکھ رہے ہیں، آپ رات کو خواب دیکھ رہے ہیں جناب، اچھا میرے ساتھ ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہوا ہو تو آپ کی بھی ریل گھوم جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں ایک مرتبہ خواب دیکھ رہا تھا کہ میں کراچی میں، اور مجھے میرے گھر میں سے کسی نے ایسے جگایا، قاری صاحب ایسے، قاری صاحب، اس ٹائم میں ایسے کر کے اٹھ گیا، ایک دم ایسے کر کے، مطلب ڈر کے جس طرح ہوتا نا، کیونکہ میں ایک عجیب سا خواب دیکھ رہا تھا اور اس میں اچانک ہی دخل ہو گیا، اور فوراً دادا لگائے میری روح کہاں تھی؟ کراچی، اور یہ ایسے آ گئی، جستے واحد میں آ گئی۔ اس روح کی طاقت دیکھی ہے آپ نے؟